مشاهدي قناة مكتبة التعليمية، مرحبا بكم في الصفحة رقم 18. La conjugaison, le présent de l'indicatif des verbes usuels. Le présent de l'indicatif, le présent يعني الحاضر ديال les verbes usuels. Les verbes usuels هما les verbes اللي كيتستعملوا بزاف. Ce que je sais, الذي أعرفه. Associer les pronoms qui conviennent au verbe conjugué. إذن كل pronom غادي نديوه le verbe. عندنا les pronoms personnels je, tu, vous, il, nous. عندنا finissent, dessine, partant, chanter, parler. Ou bien parle, chanter, parle. فfinissent كيسالي ENT. finissent نقولوا il finissent لأن il terminaison ديال il في le présent ديال les verbes ENT كنديرو في الاخر ENT. il finissent اللي مشات. dessine le verbe dessiner رسم يرسم. finissent يعني أكمل أنهى. dessine فعندنا je dessine avec E à la fin. je dessine. partons nous partons. chanter vous chantez. إذن vous كتمشي مع EZ. nous ONS. tu parles. Donc je dessine, tu parles, nous partons, vous partez, ou bien nous partons, vous partez, nous partons, vous chantez, ils finissent. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. La culture marocaine. الثقافة المغربية. La culture marocaine est le reflet de son histoire, de sa diversité géographique, musique, littérature, peinture, théâtre, architecture, mettent la lumière sur une civilisation multiculturelle. Tous ces arts finissent par avoir un grand impact car ils rassemblent une large et diverse population arabe, musulmane, amazigh, saharienne, hassanite et riche par ses sources africaines, andalouses, juives et méditerranéennes. قلنا la culture marocaine. الثقافة المغربية. الثقافة المغربية est le reflet هو الانعكاس ديال son histoire ديال التاريخ ديال المغرب. De sa diversité géographique. La diversité géographique يعني التنوع الحضاري ديال المغرب. musique الموسيقى. la littérature الأدب. la peinture صباغة الرسم. théâtre المسرح. l'architecture الهندسة المعمارية. mettre la lumière sur une civilisation multiculturelle. mettre la lumière تضع الأضواء على واحد الحضارة اللي هي multiculturelle غنية أو لا مختلفة متنوعة. tous ces arts هاد الفنون كلهم finissent par avoir un grand impact. هاد الفنون كلهم كينتهيو par avoir un grand impact بواحد التأثير car ils rassemblent لأنهم كيجمعوا car ils rassemblent une large et diverse population كيجمعوا واحد السكان ولا واحد العدد ديال الناس مختلفين من حيث اللغة من حيث كذلك الثقافة إلى غير ذلك. une large et diverse population arabe يعني هناك الأعراب. les musulmans اللي هما المسلمين. الأمازيغ اللي كيهضروا بالأمازيغية. صحاريان اللي كيهضروا بالحسانية حسانيت. riche par ses sources africaines وكذلك فجايين عندنا الأفارقة من دول إفريقية أخرى من غانا من كذلك جنوب إفريقيا إلى غير ذلك من الدول الإفريقية الأخرى. أندلس كذلك الأندلس وأيضا اليهود جويف et méditerranéenne وأيضا اللي كينتميو البحر الأبيض المتوسط méditerranéenne qui appartient à la Méditerranée.
دابا غادي نمشيو للأسئلة. Je manipule et je réfléchis. Je manipule et je réfléchis. Dans l'infinitif et le groupe de chacun des verbes en couleur. كل verbe بالكولور غادي نعطيو l'infinitif ديالو. Et عندنا et. C'est le verbe être. Je suis, tu es, elle est. Nous sommes, vous êtes, ils sont. C'est le verbe être. عندنا met. Le nt à la fin. الأصل ديالو c'est le verbe mettre. Mettre. Finisse. C'est le verbe finir. Finir. عندنا كذلك rassemble. Rassemble. C'est le verbe rassembler. Rassembler. Donc finisse, finir. Rassemble, rassembler. Être et mettre, le verbe mettre. On a travail en groupe. Conjuguer ces verbes au présent de l'indicatif à toutes les personnes et observer leur terminaison. غادي نصرفوا هاد لي فيرب كلهم اللي قلنا. Le verbe être, نبداو بلو verbe être. Je suis, tu es, il est. إذن être. Au présent. Je suis, tu y es, il ou bien elle est, nous sommes, vous êtes, ils ou bien elles sont. نمشيو le verbe mettre. Toujours au présent. Oui, نمشيو le verbe mettre au présent. Je mets, tu mets, il met, nous ne mettons, vous mettez, nous mettons, vous mettez. Elles mettent. Elles mettent. Un T à la fin. Elles mettent. Puis le verbe finir. Finir au présent. نبداو بجو. Je finis. Tu finis. Il ou bien elle finit avec T à la fin. Nous finissons. Nous finissons. Vous finissez. Il ou bien elle finissent. Ils finissent. Je finis, tu finis, il finit. Nous finissons, vous finissez. Ils finissent. Ils finissent. بقى le verbe rassembler. Rassembler. Rassembler au présent. Rassembler, c'est un verbe du premier groupe. باش عرفنا كي سالي ER. ER. Finir, deuxième. Le deuxième groupe. هذا le premier groupe. علاش deuxième لأن finir فنو كنقولوا nous finissons double S. Vous finissez. Ils finissent كنديروا هاد double S. ولكن لي فيرب ديال البروميي جروب شنو كنديروا كنحيدوا هاد ER وكنزيدوا لي تيرمينيزون.
غادي نقولوا جو غاسومب، نحيدو ار حتى الاخر ونضيفو لي تيرمينيزون. tu rassemble، il rassemble. nous, vous, il, bien, elle rassemble، rassemble، rassemble. دابا غادي نديرو لي تيرمينيزون. je rassemble e، tu rassembles es، il rassemble e، nous rassemblons ons، vous rassemblez ez، il rassemble ent à la fin. فعندنا هاد فينيغ دوزيام، rassembler premier، وعندنا كذلك le verbe mettre troisième و le verbe être aussi troisième. نبداو بêtre. être فهو troisième، نقولوا je suis، tu es، il est، nous sommes، vous êtes، ils sont. هكذا كنصرفوه. mettre je mets s à la fin، tu mets، il met t à la fin، nous mettons، vous mettez، ils mettent. هكذا كنصرفوا le verbe mettre au présent. le verbe finir كنصرفوا كيما هكا. je finis es à la fin، tu finis، il finit، it، nous finissons قلنا كنديروا double s عاد ons، vous finissez، ils finissent. rassembler، je rassemble، tu rassembles، il rassemble، nous rassemblons، vous rassemblez، il rassemble. هكذا كنصرفوا لي فيرب ديال البروميير جروب وحتى ديال الدوزيام جروب. فهادو سو سون دي فيرب ريغوليي يعني كيتبعوا واحد القاعده. لاحظتوا هنا حيدنا اي ار وضفنا هنايا اي اس اي تي، هنا ضفنا عاوتاني اي دوبل اس او ان اس، اي دوبل اس او زد، اي دوبل اس او ان تي. في البروميير حيدنا او ار وضفنا او اس او ان اس او زد او ان تي. ولكن في التروازيام جروب فما عندهمش شي قاعده. جو كونستروي لا ريغل، اذا غادي نبني القاعده. complète avec les éléments suivants: groupe, présent, régulière, irrégulière, moment. Le présent de l'indicatif indique une action qui se produit où l'on parle. يعني le présent de l'indicatif الحاضر هو كيحدد ولا كيدل على واحد الحدث qui se produit فوقاش كيوقع au moment يعني في اللحظة اللي أنا كنهضر فيها. هذا هو لو بريزون. لو بريزون كيدل على واحد الحدث اللي واقع في الحاضر، هذا هو لو بريزون في لو مومون اللي أنا كنهضر فيه. لي فيرب être et avoir ont une conjugaison très، وعندنا في الاختيارات groupe، présent، régulière، irrégulière، moment. donc لي فيرب être مع avoir عندهم واحد التصريف اللي هو حاضر très présent. مي ديال الحاضر ديال دابا. être جو سوي يعني انا دابا في هذا الوقت هذا جو سوي. tu es انت. il est هو. nous sommes حنا. vous êtes انتم ولا انتن. ils sont هم ولا هن. j'ai عندي دابا. j'ai tu as il a nous avons vous avez ils ont. je suis يعني انا je suis، ولكن j'ai عندي. les verbes du premier groupe qui se termine par er sauf le verbe aller. donc les verbes ديال البروميير جروب كيساليو ب er الا لو فيرب aller، فهو كذلك كيسالي ب er ولكن ماشي بروميير جروب لان في الكونجيغيزون ديالو كنقولوا جو في، فما كنحيدوش er وكنزيدوا لي تيرمينيزون. et ceux du deuxième groupe qui se termine par er et qui se conjugue comme rougir ont une conjugaison. قلنا هادو عندهم واحد الكونجيغيزون régulière يعني كيتبعوا واحد القاعده. كنحيدوا لا مارك ديال البروميي ولا الدوزيام جروب وكنضيفوا لي تيرمينيزون régulière.
Visiter par exemple. Je visite, tu visites, il visite, nous visitons, vous visitez, il visite. Finir. Je finis, tu finis. لاحظوا غنحيدو ار ونزيدو اس او ان اس او زد او ان تي. نحيدو ار نزيدو اس اي تي اي double S O N S, I double S E Z, I double S E N T. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Le verbe rougir, tu vois, deuxième. Je rougis, نفس. كنديرو اس في الاخر. Tu rougis, es, il rougit, it. Nous rougissons. I double S O N S. Vous rougissez, ils rougissent. Rougir احمر. Les verbes du troisième groupe ont une conjugaison, عندهم واحد الكونجيغيزون irrégulière. irrégulière. عندهم conjugaison irrégulière. Par exemple prendre يعني irrégulière ما غاديش مع واحد القاعده، ما كيتبعوش واحد القاعده كلهم، كل واحد وكيفاش. Par exemple prendre je prends tu prends il prend. لاحظوا DS DS D. Nous prenons vous prenez ils prennent. ولكن pouvoir تا هو troisième. ما درناش DS في الاخر، درنا X. Je peux tu peux il peut. allez je vais tu vas il va nous allons vous allez ils vont. اذا ما عندهمش هما واحد القاعده كيتبعوها، داكشي باش تسموا دي verbes irréguliers ou bien qui ont une conjugaison irrégulière. دابا اللي خصنا نحتفظوا به هو ان لي فيرب ديال البروميي والدوزيام جروب هادو سو سون دي فيرب ريغولي، يعني كيتبعوا واحد القاعده. كنحيدوا التيرمينيزون وكنضيفوا بالنسبه لي فيرب ديال البروميي جروب كنحيدوا on supprime la marque du premier groupe هاد لا تيرمينيزون باش كيسالي الفيرب ديال البروميي جروب، وكنضيفوا هاد لي تيرمينيزون اس او ان اس او زد او ان تي. حتى كذلك فينا غنحيدوا هاد اي ار ونزيدوا اي اس اي تي اي دوبل اس او ان اس اي دوبل اس او زد اي دوبل اس او ان تي. هذا بالنسبه للبروميي مع الدوزيام جروب. بالنسبه للتروازيام جروب كيخصنا نحفظوهم. هذا هو الحل، ولا هذه هي الطريقه الوحيده باش نعقلوا عليهم. جو برون tu prends. وبهذا ننهي تمارين الصفحه رقم 18. نلتقي في الصفحه رقم 19. كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى السادس والتي ظاهرة أمامكم في البلاي ليست، أو بالرجوع إلى أسفل الفيديو في صندوق الوصف. إلى اللقاء.